Salut! Aujourd'hui, on va préparer un smoothie à la mûre. Donc, salam alaikum. اليوم غادي نحضروا حاد سموسي حل كوكتيل يعني سموسي بالتوت. Donc, aujourd'hui, on prépare un smoothie à la mûre. La mûre est très très riche en vitamines, antioxydants, a beaucoup de bienfaits pour notre corps. Vraiment, c'est même un anti-inflammatoire. دونك قبل كل شيء ديري لي لايك وبارطاجي مع الاصدقاء ديالك ودعميني خاصة وديري ابوني لا راكي عاده ما درتيش. دونك حس سموسي هذا غادي نديروه بالتوت بالياغورت. لا درتي كميه كبيره تقدري تضيفي لها الحليب. انني باش ندير غير كميه غير الانسان واحد يعني فرد غير لروحي هكذا. اما لا سي بوغ سا ما غاديش نضيف فيها الحليب، غادي ندير فيها غير ياغورت نتاع الكو نتاع لافاني. تقدري تضيفي لها ياغورت كو فاني ولا كو كوكو. Donc, dans un premier temps, donc surtout likez, partagez avec vos amis, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, on va préparer ce smoothie à la mûre. Donc, moi, j'ai pris quelques mûres, je les ai rincés. Donc, il faut vraiment les rincer au dernier moment et rapidement pour ne pas les abîmer. Donc, et je vais mettre un yaourt goût vanille. Donc, vous pouvez mélanger avec un petit peu de lait aussi si vous mettez, vous préparez une grande quantité. Moi, je prépare pour une seule personne. Donc, je ne vais pas rajouter le lait. Je vais mettre seulement un yaourt goût vanille. Vous pouvez prendre les yaourts de nature, un yaourt goût vanille ou goût coco. Donc, voilà. Donc, et surtout, comme je vous ai dit, il faut vraiment bien m'encourager. Donc, il faut liker ma vidéo, la partager avec vos amis et donc abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, on a besoin de quelques mûres, un mixeur ou un blender et du lait si vous préparez pour plusieurs personnes. Sinon, seulement un yaourt, comme ça, votre smoothie sera bien onctueux et épais et délicieux surtout. Vous pouvez rajouter quelques glaçons. Donc لا درتي كميه كبيره يعني وكنتو بزاف بكم ديري التوت بزاف وضيفي واحد ولا زوج تاع الياغورت وضيفي له الحليب. لا درتي غير روحك بديري غير مع الياغورت باش يجيك كثيف ويجيك شباب، يجي السموسي ديالك ثقيل وشباب كيما اللي ينباعو. دونك خاصة كما قلت لك دعميني بلي لايك وبالبارتاج وديري لي ابوني. دونك هذا التوت هو غني جدا بمضادات الاكسده وبلي فيتامين، وخاصه غادي يعطيك صحه جيده، يجدد لك الصحه ديالك خاطر فيه بزاف المنافع للجسم، هو حتى مضاد للالتهابات. Donc la mûre même elle est anti-inflammatoire, elle aide à maintenir un transit sain. La mûre est excellente pour la circulation sanguine. Elle protège aussi contre les infections. دونك التوت هو جيد جدا للصحة، هو ضد الالتهابات، هو تاني مليح لعمليات الهضم، يعني ينقي لكم المصران، يخلي المصران في صحة جيدة، وهو كما قلت لكم مضاد للالتهابات وللبكتيريا، هو فريمون انتي انفلاماتوار. سهل التحضير، ياخذ 5 دقائق ولا ميم با، غير تغسليهم، لازم تشليهم فيت في تحت الماء باش ما يتخسرلكش، باسكو هو بالخف يفسد تحت الماء، لازم غير تفوتيه تحت الماء، تشليه بالخف وتخرجيه حتى الدقيقه الاخيره، ومن بعد ضيفي له الياغورت وتميكسي كامل بحال الميكسور ولا بحال البلندر، ومن بعد تقدميه. تقدري تضيفي له الثلج يعني لي غلاصون. Donc là, je passe à la préparation. Donc j'ai rien à faire qu'à mixer. Donc je vais les passer sous l'eau. J'ai déjà fait, mais je les repasse et je mixe le tout avec un mixeur. Donc ça sert à rien de mettre. Je prépare au fait une petite quantité, donc ça sert à rien de mettre dans le blender. Je mixe ça dans un petit bol et je le sers. Donc vous pouvez rajouter, comme je vous ai dit, des glaçons.
Donc c'est une boisson vraiment fraîche et délicieuse. Donc là je passe à la préparation. غادي نفوت للتحضير كما قلت لكم. ما كان ما لا عياء لا حتى حاجه، غير تغسلوهم تشلوهم ومن بعد تميكسي مع الياغورت. لا حبيتي تضيفي الحليب تضيفي، لا درتي غير لروحك لا تسمعي لي ما تضيفيش الحليب باش يجيك كثيف ويجيك شباب. Et voilà, donc là j'ai mixé mon smoothie. Donc le smoothie est prêt à être dégusté. Donc هاني وجدته بالخف كما قلت لكم، يوجد بالخف وبسرعة وهو جد شهي. Donc تشربيه في n'importe quel moment de la journée. Donc ça se boit à n'importe quel moment de la journée. Donc là vous allez profiter des délicieuses saveurs de fruits rafraîchissants. Donc voilà. ما تنسيش خاصة ديري لي لايك. كما قلت لك هاد لا بواسون هي جد لذيذة ومنعشة. تقدري تضيفي لها الثلج لا حبيتي، وهي جد صحية كما قلت لك، غنية بالفيتامينات وبمضادات الأكسدة. بالصحة والهنا. ما تنسيش ديري لي لايك وبارطاجي مع الأصدقاء ديالك، ونقول لك إلى اللقاء. هاد سموسي بالتوت اللي هو جيد جدا 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 للصحة. Voilà. Donc voilà, donc ma boisson ou mon smoothie rafraîchissant est prêt à être dégusté. Donc vous pouvez aussi le conserver au réfrigérateur 1 heure, donc pas plus. Donc voilà, mais sinon il faut le boire vraiment rapidement une fois préparé. Donc voilà, à déguster. Donc c'est vraiment à essayer cette recette. Donc elle est très facile et c'est vraiment, elle est très très bonne pour la santé. Comme je vous ai dit, la mûre est très très riche en vitamines, antioxydants et a beaucoup de bienfaits pour notre santé, surtout pour notre corps. Donc voilà, c'est facile à faire et c'est un smoothie délicieux, vraiment. Donc voilà, bonne dégustation. Je vous dis à bientôt. باي، إلى اللقاء. بالصحة والهنا. بارتاجي ولايكي ودعميني خاصة بالبارتاج وبلي لايك. فوالا باي.